Hello NNC viewers kan first code usually bishi mondo chorus. It usually 19 years laga kemnungan chugra pesha kemnungan kun mandu shugle May 24 laga din bra missing hui jaina thaise. Tai laga dead body Assam police khanma May 26 laga din de hi paishin ga confirm ujise. Report ai thala isapte tai missing hui jabishre May 26 la din de Dipupar police station de FIR file huina thaise. Iture police khana side pra preliminary investigation lwa tande suspect kuri thaise ko ase ki etu student class 11 de puri tha chugra duishle tai Dhansri nodi de pani de dubi jeshi upare na ata laga body duishle pani niche phale lui jeshi pare gona chunu thanra bishi bisarise holibi eku panai na ko ase iduri joa kali June 2 la din de hi confirm mishi ko ase ki tala body duishle hosalabi Assam police kamra pailu shuguna iduri shule thanra inga jani pa ase ki May 26 la din de Assam police khana side pra ir body pa bishire tan 72 hours tan lodi rakhise ko ase holi to body dushile kun babi claim kurle naha karne Assam police khanra May 29 la din de dawai dishina ko ase yuita family khala side pra Kemnungan students union Dimapur la side pra tan family lode itia jaina police khan lora itu body to retrieve kurna Dimapur de tage dababo ina kui thai ase itu laga porde ro kiniga korna chugra du murshi tu laga porde than concerned authorities khan lode lok paina tan itu laga porde kotha kurle siniga ko ase Northtown Higher Secondary School laga ekjun chugri student bra talaga chugri friends kan ode milina ekjun dusa chugri laga porde chumuki di made physically assault kura talaga porde biya kotha kwa tage bully kura itula against the school bra itu chugri laga porde to student la protection loina ko ase school la side pra ko ase ki tahan itu video de dekha de ekjun student dushile tahan laga student asuguna holibi dusran dushile tahan laga school de na pore na ko ase itu video de dekha chugri laga porde tamda strict action loina ko ase District Child Protection Unit Chumugiri Mala side produshile so public khan ge citizens khan ge appeal kore ase iniga disturbing video dushile circulate na kurle garne WhatsApp te ho pare social media de ho pare iniga manu khan ge pathai na iniga situation iniga na niule garne ko ase itura legal consequences face ko na ko ase further public lo de media lo de ko ase iniga laga time de responsible hole garne or sensitive iniga video khan dushile iniga public platform de share na kurle garne ko ase Judi kiba bacha kiba childline helpline number de contact ko lagi asugule 10980 contact ru paringa ko ase Nagaland Board of School Education la side prabi tahal under de registered thaga sub schools kan ge anti ragging anti bullying measures nijorla schools kan de lobole garne ko ase eduru shile ko ase ki staff khan parents khan or students khan thagina thanbra committees khan banawo laguna itulaga apode schools kan de complaint suggestion box khan rakhiwo laguna iduri shile judi kuma manuba ingala apode complaint dhalu mujishile tan dhalu parole garne और इतु लगा anonymity du isle schools kan ba ensure go lagina ko ase Konyak Students Union Chumugirima Eastern Nagaland Students Union Chumugirima Sechang Area Students Union Sangtam Students Union Chumugirima ba du isle idu May 31 laga Ward 9 de hua Chumugirima de hua itu incident the physical assault idu verbally assault kra idu bully du isle ekdam condemn kre ase Tala side pra du isle ko ase ki idu Maki Khan kun Khan girls gangster group ko ne niga jani thai ase tahan bra personal apology video banawo lagina ko ase itu laga pore tahan sob jun laga ek jun laga complete personal details kan dushile joa kali June 2 2025 laga bhitore union lode janai dibo lagi niga kuina thaise chundu de tanba koi ase ki tanba demand ko lai sabte korna gishile tanba warn kuri ase tan itu matter dushile escalate kuboina itu dushile victim laga families kana demands dushile meet na kora tak tan to age lu jawo niga koi ase আজিকালি স্কুল বাচ্চা হানগে ডিমাপুর কোহিমা দে কিডন্যাপ করলে কোশিশ করা লাগা নলি ফুসলা বলে কোশিশ করা লাগা খবর বেশি আই থাতন দে ইতি আও স্টুডেন্টস কনফারেন্স এ কেম খানব্রা মককচুং ডিস্ট্রিক্ট তে সব মানু হানগে ইমিডিয়েটলি ইতুলা আপরে হুশিয়ার হই যাবলে কারণে কয়াসে কি তুলা আপরে নিজর বা প্রিকশনারি মেজার্স লব লাগে আর পাবলিক খান দিছিলে ইনিগালা সিচুয়েশন বা অ্যাওয়্যার হই থাকব লাগে না কয়াসে মককচুং ডিস্ট্রিক্ট তুইছিলা আসাম লাগা পিছি বর্ডার অসর আছে ইতুরি ইনিগা ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মুভমেন্ট খান বি বেশি হই থাকে इधर पब्लिक खान स्टूडेंट्स खान पेरेंट्स खान एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खान यूथ्स खान विलेज अथॉरिटीज खान सबके अलर्ट थाकी बोले गाने को ऐसे एकेएम खान साइड पर सिटीजन्स खान के अर्ज करे ऐसे कि किबा सस्पिशियस एक्टिविटी दिखिसो गले लोकल होते गाड़ी ला नंबर नोट करले गाने और लोकल पुलिस स्टेशन के नहिसो गलिबी एकेएम ऑफिशियल्स खान के कांटेक्ट डिटेल्स दिना से इधर कांटेक्ट करी जनाई दिबोले गाने को ऐसे चांग यूनियन डिमापुर खान बा चांग कम्युनिटी डिमापुर का बिहाफ ते Inhuman senseless torture tahanla bonafide member Peli Mong Chang और तलगा माकी लेमसुला संगतम और तहला दुईटा माइनर स्टूडेंट्स तहनगे NSCN के खांगो ग्रुप लगा मेंबर्स छोइजुनब्रा तेलुगु विलेज दे दिमापुर दे May 29 लगा राती दे assault करा torture करा इदु एकदम condemn करे से चांग यूनियन साइड प्रा कोयासे किनिगा इनोसेंट पब्लिक लगा पोडे इनिगा धमकी बाजी करा दुशिले इदु एकदम ठीक নহয় इदु एकटा सीरियस थ्रेट আছে আৰু तहन दुशिले इदु अनरिजॉल्व नहा तक इनि नाछारबुना कोयासे
ইউনিয়ন লা সাইড পৰা কৈ আছে কি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিজ খান বা ইটো লগা পৰি ইমিডিয়েটলি এক কৰনা এটো দুইজন এবস্কন্ডিং কোন মানুহন এটো একিউজ খান পলাই থাকি আছে তানকি ইমিডিয়েটলি ধৰুব লাগি না কৈ আছে আৰু কশন কৰি আছে যদি পেলিমো আৰটালা ফ্যামিলি লদে কিবা উল্টা পাল্টা হৈছিলে তান দুইছিলে NSCN के खांगो ग्रुप के solely responsible थेरा होइनेगा কৈ আছে मणिपुर स्टेट लगा और साउथर्न अंगामी रीजन लगा लाइफलाइन इदु इशिले नेशनल हाईवे 2 चुंदुदु किसामा एग्जिट पॉइंट ओसरदे माटी सिंक हुई जागाने पहाड़ सिंक हुई जागाने रास्ता दाबिना थाइसे इदु फाइनली जोकाली लगा अर्ली मॉर्निंग नलिबि सांदि राति दे सिंक हुई जिसे इदु पूरा पहाड़ दो स्लिप हुई जिसना কৈ আছে चुंदुरे 170 अपरे हेवी ट्रक्स खन बोथ साइड ते फासी थाকি जिसे और 500 अपर मानवन फासी ना थाइसिना কৈ আছে कैजुअलिटी सिनादु ओले हुआ नाइ हुलिबि इतुवा पूरा लाइफ रखाइ दिसिना को परे रास्ता बन हुई जाबरा बोथ साइड ला मानहन दिसिले एक जुन जुन जादे जावो नापरा हुई जिसे यो तारे असर बस्ती मानहन ब्रा एटलिस्ट स्कूल जा कॉलेज जा पहचान करने गइना थान ब्रा टेम्पररी रास्ता बनाइ दिना तादे बा स्कूल स्टूडेंट्स खान दुइसिले एकता साइड पर दूसरा साइड जाय थाला दिखि আছে इदुरे सेंट जोसेफ कॉलेज जाखामा दे था और जाफु क्रिश्चियन कॉलेज लगा स्टूडेंट्स खान पिछि दिक्तार पाइ थि यसना কৈ আছে किलबल तानतिया एग्जाम चुली थारने इनिगा रास्ता बिया হৈ যাবৰা पिछि दुख पाइ थि আছে इदुरे बस्ती मानहन बाबी पारदाक मानहन गे एसिस কৰি खुशिस কৈ আছে उलि मानहन तादे स्पेशली ट्रैवलर्स खान बि पिछि दुख पाइ थि यसना কৈ আছে इदे खबर आइ थाला हिसाबते निचाइ डिसेल खान ब्रा কৈ আছে कितु रास्ता दुइसिले इनिगा माटी पिछि लूज থকা কাৰণে इदु ভাল ब्रा टाइट কৰিব নাপৰা কাৰণে इनिगा माटी दुइसिले पानी गिरात जाय जाला असना কৈ আছে इदु 30 मीटर्स निचिना रास्ता दुइसिल दु पूरा जाय जिसना কৈ আছে इनिगाला सिचुएशन दे तादे आरो ब्लॉक करिना रास्ता आरो तादे बनावले दुइसिले इतु दुइसिले सेफ न होइना কৈ আছে इदु आने तानब्रा प्रपोज करा दुइसिले इतु रास्ता दुइसिले 150 मीटर्स पहाड़ साइड ते पहाड़ काटिने रास्ता बनाव लगा धान प्रपोज करिना কৈ আছে इतुला अपरे नागालैंड गवर्नमेंट की কথা गरु কৈ আছে चुंदुरे तानब्रा কৈ আছে कि इतु दुइसिले गवर्नमेंट बाय प्रूफ करिसिले आरो इतु लैंड एक्वायर हुरिसिले तानब्रा 10 वर्किंग डेज ते इतु बनाई खतम करिना কৈ আছে যদি वेदर कंडीशंस दुइसिले फेवर दे थाइसिले हलबिदा आने दुइसिले बिया खबर दुइसिले दो আছে कितु रास्ता दुइसिले पूरा ब्लॉक हुई जिसे इतुरे पूरा इतु रास्ता बा गाड़ी एकता भी आजा करुना प्राउ जिसनेगा खबर जानि पाइ আছে ऑल नागालैंड हिंदी टीचर्स यूनियन कुनखान दुइसिले CSS हिंदी टीचर्स 2012 13 15 बैचेस लगा আছে कुनखान इटिया वेरियस नागालैंड ना डिस्ट्रिक्ट्स खान दि शिखाइ दे আছে तान ब কৈ আছে कि तान लास्ट 3 मंथ्स प्राइ दुइसिले मार्च अप्रैल मे महीना बरा तान लगा सैलरी इतदाक पानाइ गुने কৈ আছে रियो तान ब कंसर्न अथॉरिटीज खान गे तान लगा सैलरी दुइसिले मोर बार रिलीज करबिना কৈ আছে तान दुइसिले ताहला काम सिनसियरिटी लोते डेडिकेशन लोते करि थाকি আছে स्टूडेंट्स खान सफर ना करु लागुना इदुरे ताहान बिशि सफर गइ धान तान बिशि दुख पाइ धाने मोर बताला सैलरी दुइसिले टाइम दे रिलीज करबिनगा अथॉरिटीज खान गे अर्ज करि আছে नागालैंड ला गवर्नमेंट एम्प्लॉइज खान गाने दुइसिले दो ভাল खबर আছে दुइसिले ताहला मे महीना ला सैलरी दुइसिले जोआ गल्ला दिन दे रिलीज करिसिना কৈ আছে हलिबियाते ड्राइंग और डिस्बर्समेंट ऑफिसर्स खान और वर्क्स डिविजन्स खान ताहन कुन खान क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबमिशन कोला मिसिंग NPS कंट्रीब्यूशन लगा वर्क अकाउंट्स लाई दुइतेरा कुरिया नाइ ताहन दुइसिले ताहला सैलरी दुइसिले ताहला वेजेस खान दुइसिले रिलीज ना करबोनिगा কৈ আছে खबर आगे जागे नागालैंड लगा टॉप सिविल सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लगा पर लब जानकारी दिवो इदुरिसिले कुन खान लगा ब्रांचेस कोहिमा डिमापुर दे थागी আছে तानबा NPSC UPSC और NSSP लगा इंटीग्रेटेड कोर्स 10 months 8 months और 5 months लगा ऑफर करि थागी আছে इदुरिसिले अपने हनगे भालबा प्रिपेयर ग्रादे तैयार करले गाने यूनिवर्सिटी दे अपने हन टॉप सीनियर फैकल्टीज खान कुन खान 2 साल अपूर्वा सिखाइ थाला एक्सपीरियंस थागी আছে सिविल सर्विस एक्सपीरियंस खान गे मेंटर ग्रे आइसे ताहन लगवा शिकिउ पारबो यूनिवर्सिटी दे कंसिस्टेंटली भाल रिजल्ट्स उलाई आइ আছে इदे इतु इंस्टीट्यूट पर की ऑफर करे गुछुगले अपने हनगे पूरा 3टा स्टेजेस दे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तो सब दे कंप्लीटली अपने हनगे प्रिपेयर कर दे रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस खान असेसमेंट्स खान लुइ थागे पर्सनलाइज्ड CSATN लय वीकली मॉक टेस्ट खान भी लुइ थागे और भी विषय আছে चुंदु दुइसिले अपने जॉइन करसिले जानिबो इतु लगा अपडे तादे पूर्व लगा एनवायरनमेंट बेसी ভাল আছে डिजिटल क्लासरूम्स खान আছে नागालैंड लगा फर्स्ट सिविल सर्विस लाइब्रेरी तारे আছে डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरी আছে एकदम साइलेंट और स्पेशियस डाउन रीडिंग रूम्स खान আছে हॉस्टल और कैफेटेरिया भी আছে इतु लगा अपडे स्ट्रक्चर्ड और वेल डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट আছে चुंदु जगह दे अपने एकटा कैंपस ते अपने NPSC गाने ভালবা প্রিপেয়ার কো পারবো তোমার লাইনেন্সি ভিউয়ার্স খান গি আপনি যদি ভাল NPSC কোচিং ইনস্টিটিউট আপনি নিজের কারণে হো পারে আপনি ভাই ভুনিয়ান কারণে হো পারে और আমা বাবার হইছিল আপনি বাচান কারণে হো পারে নিগা চাই আসুলে মই আপনি হানগে ইউনিভার্সিটি সাজেস্ট করব ইউনিভার্সিটি তো হইছিল আপনি সিভিল সার্ভিস জার্নি স্টার্ট করলে তো একটা রাইট প্লেস আছে এটু লাগা এডমিশনস জুন ব্যাচ লা হইছিল এটা অলরেডি স্টার্ট হই যেছে আর সিটস তো লিমিটেড আছে তো পারটাক জলদি এটু কন্টাক্ট ডিটেইলস আপনি স্ক্রিন দে চাই দেখা এটু কন্টাক্ট করি হুদাউতি করলে কারণে জানাই দিয়েছে
Nagaland government la against it a serious accusation patient our accusation charta state laga service employee associations kana lagai ase idurishile mahan manohan ba respect kura Indian administrative service IAS laga ituri backdoor appointment kurule koshish kuri ase etu ekta attempt kuri ase niga government ge allege kuri ase Federation of all Nagaland State Service Employees Association Federation of Nagaland State Engineering Service Association Nagaland Secretariat Services Association, Nagaland Finance and Accounts Services Association, tanbra milina etu laga apore chinta jataise aro government ge accuse korise ki government bra backdoor appointment laga through IS cadre appoint gule gusabole koshish kori asuna etu ishile non SCS IS induction la through yede tanba ko ase ki government la side bra ekta circular ulaishina ko ase chundude eligible officers khan ge vacant IS post ekta thaga non state civil services khan de apply gule garne khuishi ko ase Junior circular 15 days laga application window thaishina ko ase holiwe de ko ase ki tu laga time de 10 June applicants khan bra tahan submit kurishina ko ase etu de ki du alarming ase gule etu circular du ishule thik etu submission deadline laga ek din pichide revoke kurishina ko ase aur government la side pra kuishi ko ase ki tu eligibility criteria jun ase tu than amend kuri asuna etu ishile thala sabse important criteria chundur ishile merit based ase etu du ishile hatai dishina ko ase aur etu decision du ishule IS recruitment rules 1954 or IS appointment by selection regulations 1997 laga porde kuri asuna chundur ishile chart associations kan bra etu backdoor appointment ge accommodate kurule koshish kala asina ko ne tula against awas uthai thagi ase kile gole IS nishna post khan dishile NPSC la through hi jabo lagine akui thagi ase iture inika nakora bra tan government la against ekdam khushi na ba janai di ase tan ba koy ase ki government bra tan la etu decision dishile reverse korna ishile tan dishile democratic protest shuru koru na ko ase government bra inika ekta respected position dishile tan khushi mushi kuru na parbo inika ko ase Milwaukie area public organization khan bra tan laga ekjun manu Seratho Newe guina kun mandishile GPS tezatsu de primary teacher ase taige 5 saal karne turishile June 9 2025 pra shuru korna June 9 2030 tak tahan laga Milwaukie bosti bra excommunicate kuri di asina ko ase turishile bosti bra alag kuri asina ko ase aur turishile Milwaukie customary laws or practices khan laga hisab te idurita laitu citizenship tu ishugule inika 5 saal karne suspend gudi ase idur kun brabi tage itia du ishule ekta Milwaukie la citizen ase nika tage entertain na kurle karne ko ase idur tage tu action law du ishule taibra posti laga leaders khan ge life threatening kuri tharne tanla life lola dhamki several occasions te di tharne jundubra pura society and environment bia kura gi shidu karne itu decision lushina ko ase idur ma pokhan bra sob naga political groups khan gi appeal kore ase nika la time de taige recruit na korle garne nolibi taige entertain na korle garne ko ase United Sanctum Students Conference khan bra bi ekdam chinta jata ase aur khushi na pa janai di ase idurishil government high school young phi de chundu itia school laga rasta la condition ase idurishil bishi hazardias asuna idura manu khan dushile thengbra jawuli bi diktar pai thege asuna especially inga pani gera la time de tu pura pani overflow korna students khan bishi duk pai thege tade baira manu khan bishi duk pai thena ko ase idu sleepy muddy condition karne manu khan la life bi risk tai jaina ko ase idur concerned authorities khan ge Nagaland government ge urge kuri ase morom bra itu rasta dushile side uli garne idur rasta chundu dushile national highway laga thik niche de asina ko ase idur morom bra students khan laga bhal karne koina itu rasta banai dibini ga appeal kuri ase Mon police khan bra tezit te public la safety garne aur law enforcement efficiency enhance korle garne ekta dedicated traffic cell banaise chundurishile quick reaction team goina jani thege ase idu tan ba dedicated officers khan rakhi di ase kun khan bra ita law and order situation jundu peda hoy ase tezit te itu side hegoina ko ase idure quickly respond group aruna ko ase jundu public khan laga safety or security ensure groina ga ko ase dik tapten sabke janai di ase Nagaland police khan ba Dimapur Chumgirima Newland districts te ILP laga surprise checking time to time lobo inega sobke janai di ase at the same time to be clear gudi ase ki judi tanba surprise checking kratande kuma ILP violation kuri paise gule tahan laga apode kun police personnels khan ba bi fine lagau na parwina ko ase police khan dushile authorized nohoi ko ase inga ILP violations kane fine lagau laga edu kun khan authorized ase gule edu khali magistrates khan asina ko ase पुलिस का काम दुशिल तो मानहंदु वायलेशन कराने तानगे मैजिस्ट्रेट लोलु जावो और मैजिस्ट्रेट पर ही तान ला पोडे तान इनका सच प्रैक्टिसेस कन कराने फाइन लगाओ पारी तो भी क्लियर गुड ऐसे मध्य प्रदेश लगा एकता टूरिस्ट कपल कुन खान दुशिले रिसेंटली शादी करना तान लगा हनीमून मनावले करने मेघालय दे पेराउले आइसे राजा रघुवंशी और तलगा माकी ताइजन मे 23 ला दिन ब्रा हारिना थाइसे ताइ दुजन एकता टू व्हीलर हायर करना थाइसे टू व्हीलर दु इसिले पाइसे उलिबि ताइजन दुसिले मिसिंग होइ जैसे इतु पिछेरा पुलिस खान ब्रा तादे बेसी ताइजंगे बिसारी थै आसे
লোকাল মানুহৰ দে মিলি না হলিবিটো দুইজন কোদে গায়ব হৈছে জানো নাপৰা লগা এতিয়া পুলিচ খান বা কৈ আছে দুইজন দে মতা লগা ডেড বডি দিছিলে তাহান একদম ৰাংখাং বৰা পাইছে গুনা এটো তাইলা বডি ৰিট্ৰাইভ কৰিবি এতিয়া ৱেডাৰ সিচুৱেচন কাৰণে বেছি দিগদাৰ পাইছে না কৈ আছে হলিবি তাইলা মাখি দিছিলে কোত যাইছে এতিয়া তাক জানিও পৰা নাই না কৈ আছে এটোৰে পুলিচ খান বা এটো কেছ তুছিলে একদম এক্টিভলি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি থাকি আছে তাহান বা স্পেশাল ইনভেষ্টিগেশ্যন টিম বি বনাই লৈছে না কৈ আছে আৰু এতিয়া কাৰণে দুছিলে কি বি পসিবিলিটিজ ওলাব পাৰি না কৈ আছে তুছিলে ইনক্লুডিং মানুহৰ মৰাই দিলাবি হ'ব পাৰি না কৈ থাকি আছে Warla khobor khushule report la hisab te ninga koya ki Ukraine bra itubar Russia laga bombers khan laga aport eturishle tana air bases te drone phatai attack kura laga itula jankari US tak ki bi dia nai na koya ase manso mano jane ase India or Pakistan la aport attack kro tan de operation sindur lobo tan de US or main countries kan ge advance te kuina thaise holbi ate ina koya ase ki Ukraine bra dishile tu US tak ki bi kwa nai na koya ase kun khan bra tan ge bishi time bra support kuri ai thaise idula aport itu drone attack hwa dishile Ukraine bra claim kra la hisab te Russia laga security agencies la headquarter laga ekdam office laga osor brahi tan tu drone bra attack kurshina ko astana air bases te jundu de Ukraine ba claim kore ase ki tu drone attack te Russia laga 40 Russian aircraft itu Russia laga bomber jets kan dishile photai dije aro Russia dishile $7 billion apor laga loss khaisine ga ko ase ar tan laga strategic bomber fleet te 1/3 loss khaijisine ga kui thagi ase और इफाले रशिया और यूक्रेन माजुदी इटा टर्की दे सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स जोआकालीला दिन दे तान शुरू गुडिसिना को ऐसे जुन तान लीडर डिविजन दिछले जाय कथा करनाय हुलिबि ताला कंसर्न मानन पथाइ दिन इरो पीस टॉक्स सुइसले कुरि थागेसना को ऐसे इटा इदु पीस मेमोरेंडम दे रशिया साइड पर यूक्रेन के की डिमांड करे सुले रशिया रो कोया से कि क्रीमिया डोनबास केरसन और जाफोरजिया को चुंदुरुइसले इटा रशिया रो ऑक्युपाई कुरि थागेसे तुरुइसले यूक्रेन बा रशिया लगा से निगा रिकॉग्नाइज करलाइना को ऐसे इदुकला नइने यूक्रेन दुइसले नेटो भी जॉइन करबो ना लागे और दूसरा मिलिटरी ब्लॉक नेटो निसना किबा थागिसले तुरे जॉइन ना करले गाने को ऐसे और इमीडिएटली यूक्रेन दे इलेक्शंस लोबो लागिना को ऐसे और रशिया लगा टेरिटरी किमान ता दे यूक्रेन ला सोल्जर्स खान इटा थाकी আছে तान सब तुइसले विथड्र करले गाने को ऐसे और तान लगा नाजी प्रोपेगेंडा और तान ला जुन मार्शल लो यूक्रेन दिटा लगाइ थाकी আছে तो कैंसिल करबि निगा रशिया बा डिमांड करे আছে निगा होली तान रशिया दुइसले यूक्रेन लो दे पीस डील करबो निगा तान ब्रा प्रपोज करछि निगा को আছে इदे यूएस लाइन वॉयब्रा दुइसले को আছে कि पुतिन ब्रा भाबे कि यूक्रेन वार दुइसले तो नेटो ला प्रॉक्सी वार सुन और इतुदे पुतिन दुइसले ठीक भावना কৰি আছে না কৈ আছে यूएस लाइटो एंड वॉयब्रा কৈ আছে कि वेस्टर्न मिलिटरी सपोर्ट यूक्रेन ला पड़े इमान দি আছে जुन दुब्रा पीस डील दे आइहु ना पारा हुजिसिना কৈ আছে এদিৰ সব কান্ট্রিজ খান কোন খান यूक्रेन के सपोर्ट কৰি আছে তান যদি তো पीस আনিও মুজি শুলে ইতু লগা পড়ে একটা কদম পিছে লব লাগে यूक्रेन के सपोर्ट কৰা একটা কদম পিছে লব লাগে নিগা কৈ আছে ইসরায়েল হামাস ওয়ার লা পড়িছিল তো ওয়ার রখাবলে কারণে ইউএস খান ব্রা একটা সিজফায়ার প্রপোজ কৰি থাইছে চুন্দুরি ইসরায়েল বা মানি যায় না হামাস খান ব্রা জবাব দিউলে বাকি থাইছে ইতিয়া হামাস খান ব্রা বি তুরিসলে মানি যাইছিনা কৈ আছে তান বা 10টা লাইফ হস্টেজেস খান জিন্দা হস্টেজেস খান ছাড়ি দিব না কৈ আছে আর 18 বডিজ খান वापस করব না কৈ আছে এটো 60 ডে লাগা সিজফায়ার আছে কৈ আছে চুন্দুরি তান একজন জুন লা পড়ে ট্যাগ না করব না লাগা কো পারে এতুরে হামাস খান সাইড পৰা দুইছিলে ডিমান্ড কৰি আছে কি ইসরায়েল ব্রা তাহলা টেরিটরি ব্রা তাহলা ট্রুপস খান উইথড্র কৰি লাগে আর ইউএস খান ব্রা বি তাহান গ্যারান্টি দিব লাগে নিগা কই থাকি আছে ইদুরে ইসরায়েল ব্রা দুইছিলে ওয়ার্ন করনা থাইছে যদি হামাস খান ব্রা ইতু ডিল দুইছিলে মানা নাই গইছিলে তাহান দুইছিলে অ্যানাহিলেশন ফেস কোনে দুইছিলে পুরা হামাস খান দুইছিলে খতম করব নিগা ইসরায়েল ব্রা তুলা গিরে ধমকি দিনা থাইছে ইটো সব চুলি থাতনাৰ খবৰ আছে কি ইসরায়েল সাইড পৰা গাজা দে অ্যাটাক কৰিয়া দে আৰু তিনজন মানুহ মৰিছে আৰু 10 সাপোৰ্টে মানুহ জখম কৰিছে নিগা কৈ আছে UK लगा प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर भी डिक्लेयर কৰি আছে कि त्या दुनिया दे जुन सिचुएशन चुली আছে इतुरे ताहला कंट्री भी वार फाइटिंग रेडीनेस ते मूव কৰি আছে না इतुरे शिल ताहला मिलिटरी और ताहला न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस ते ताहन লাগি যায় আছে না কৈ আছে इतु प्लान दे ताहन बा কৈ আছে कि ताहन 12 नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स खान बनावइना और इतु मूव प्रा ताहन नेटो কাৰণে একটা বেছি ডাঙৰ কন্ট্রিবিউশন হবনিগা কৈ আছে Ajila last day, modern football day, one of the most iconic rivalries. Chundurishle Cristiano Ronaldo और Lionel Messi ला माजुरे मान दिखी थाके.
তাইজন দুইছিলে আলাগ আলাগ লিগতে খেলি থাৰণে এতিয়া একেলগে খেলালা বেছি কমতি দেখি যাই আছে এইটো নিগা ৰুমাৰ যাই থাকি আছে কি তাইজন দুইছিলে এইটো মেজৰ লিগ সকাৰ দে তাহান আহিব পাৰে গনে দুইছিলে আলাগ আলাগ টিমছ দে যদি হসা হৈছিলে ওয়ান্স अगेन তাইজন লা ৰাইভেলৰি দুইছিলে দেখিবলৈ চান্স আছে নিগা কুই থাকি আছে আপোনালোকে কি ভাৱনা আছে এইটো লাপৰে লিখি জনাই দিব পাৰে ইদুৰ মন এইটো খবৰটো খতম কৰি আছে লাষ্ট তক সেদমন সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে মন নেক্সট কোৰে নতুন আপডেট লো দেৰো লক কৰিব